अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। औलाद को आग करने का मसला। अब आग क्या है दोस्तों, क्या आपको पता है? जैसे कि आजकल ये ट्रेंड हो चुका है, ये देखा गया है, अक्सर मैंने खुद देखा है। अब आप ये लोग बोलेंगे हर चीज़ ये देखती है, लेकिन सच में मैंने देखा है मेरी आंखों से कि लोग शादी के पहले तो घरों में झगड़ा होने का कोई मैटर ही नहीं होता है, कोई मतलब ही नहीं होता है, वो तो होता ही रहता है। लेकिन शादी के बाद मसला जो होता है वो गंभीर होता है। जब बहुएँ आती हैं, बीवियाँ आती हैं, तो अक्सर घरों में देखा गया है कि झगड़े होने लगते हैं और बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जो खड़े हो जाते हैं। कभी कहीं पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है दोस्तों। लेकिन शादी के बाद हर एक फैमिलीज़ में झगड़ा होता ही है, या शादी के पहले भी होता है, लेकिन शादी के पहले का झगड़ा दूसरा होता है और शादी के बाद का दूसरा हो जाता है। और कुछ लोग अपनी औलाद को आग करने का ख़याल करते हैं और कर भी देते हैं। आग का मतलब है बेदखल। तो क्या दोस्तों, बेदखल कर देने से आप अपनी औलाद को अगर आपने बेदखल कर दिया है, तो क्या आप उसके फ़र्ज़ से अदा हो गए हैं? क्या आप किसी भी गुनाह में शामिल नहीं होंगे? या तो आप फुर्सत पा लिए आप हर एक चीज़ से। आपका ज़हन क्या सोचता है, या आप क्या समझते हैं, या इस्लाम क्या फ़रमाता है इस बारे में? इस्लाम में क्या बताया गया है? अल्लाह और उनके रसूल का क्या फ़रमान है इस बारे में? क्या आपने औलाद को अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है, घर से निकाल दिया है? तो क्या आप इस्लाम के हिसाब से सही हैं? क्या आपने सही किया है उसके साथ में? या औलाद अगर कुछ कर रही है तो उसका मसला क्या है? ये पूरा मुकम्मल वाक़या मैं बताती हूँ दोस्तों आपको। और बयान करने में अगर कोई भी गलती होती हो तो मैं माज़रत चाहूँगी। लेकिन मसला जो है, यानी कि वाक़या, या तो पूरा दास्तान पूरी कह लीजिए, बताऊँगी तो वो मुकम्मल तौर से सच ही होगा और मैं झूठ नहीं बताती हूँ, कोई भी गलत वीडियो लेकर नहीं आती हूँ। और चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करिए। तो चलिए, औलाद को आग करने का मसला इस्लाम में इसके लिए क्या बताया गया है, क्या फ़रमाया है अल्लाह ने, चलिए बताते हैं। कि बाज़ लोग अपनी औलाद के बारे में ये कह देते हैं और कर भी देते हैं दोस्तों, और किया भी है कि मैंने इसको आग कर दिया है। और इसका मतलब ये ख़याल किया जाता है, यानी कि आग करने के बाद में माँ बाप ये समझते हैं और ये ख़याल करते हैं कि अब वो आग की हुई औलाद बाप के मरने के बाद, या तो माँ के मरने के बाद में उसकी विरासत से, यानी कि उसकी जायदाद से, उसके रुपया पैसा या प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं पाएगी। हालांकि ये एक बेकार बात है और आग कर देना शरअन कोई चीज़ नहीं है, यानी कि इस्लाम में इसके लिए कोई इजाज़त नहीं है। अल्लाह ने कुछ नहीं बताया है, अल्लाह नहीं फरमाता है कि आप लोग अपनी औलाद को निकाल दीजिए। अगर दोस्तों औलाद गलत कर रहा है तो अल्लाह उसको देखेगा, उसको समझेगा, उसके हिसाब से अल्लाह उसको देगा, उसके आमाल के हिसाब से दोस्तों। तो आप अपने आमाल को किसी के पीछे, चाहे वो औलाद हो या कोई भी हो दुनिया में, किसी के पीछे अपने आमाल को ख़राब नहीं करना चाहिए दोस्तों। बहरहाल इस्लाम में बहुत बड़ा मर्तबा है माँ बाप का, और यहाँ पे मसला औलाद का नहीं, माँ बाप का है। कि माँ बाप अपनी औलाद को अगर बेदखल कर देते हैं, या तो बाप के ये लफ्ज़ बोलने से कि मेरी औलाद जायदाद में से हिस्सेदार नहीं है, यानी कि मेरे मरने के बाद महरूम कर दिया है मैंने, तो क्या वो हकदार नहीं होती है दोस्तों? बल्कि वो बदसतूर बाप की मौत के बाद उसके तरके में शरअन हिस्से की हकदार है। अब सोचिए दोस्तों कि औलाद जितनी भी होती हैं, माँ बाप जितने औलाद को पैदा करती है, सबका हक होता है और बराबर का हक होता है दोस्तों। वो और हक कभी किसी का मरता नहीं है। हाँ, माँ बाप की नाफरमानी और उनको अज़ियत देना बड़ा गुनाह है। जिसके वालिदैन से
یعنی کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے سلوک سے ناخوش ہوں وہ دونوں جہاں میں عذاب اور عذاب الہی کا حقدار ہے۔ یعنی کہ جو بچہ، جو اولاد اپنی ماں باپ کو اگر اذیت دے گا، پریشان کرے گا، ستائے گا، وہ عذاب الہی کا یعنی کہ اللہ کے سامنے وہ گنہگار ہے اور عذاب الہی کا حقدار ہے اور سخت محروم ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آگ کر دینا شرعاً کوئی چیز نہیں، نہ اس سے ولایت زائل ہو، یعنی کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ نے دنیاوی طور سے اس کو بے دخل کر دیا ہے اور آپ اس کو اپنی جائیداد سے محروم کر چکے ہیں۔ آپ کچھ بھی کریں دوستو، حق کبھی کسی کا نہیں مرتا ہے، اور اگر بچے اذیت دیتے ہیں، بچے پریشان کرتے ہیں ماں باپ کو، تو وہ ان کا مسئلہ ہے، اللہ ان کو بھی عذاب دے گا۔ اور ماں باپ کا بہت بڑا حق ہے اور بہت بڑا مرتبہ ہے اسلام میں اور دنیا میں بھی دوستوں، کیونکہ ماں باپ ہی ہیں جو ہم کو اس دنیا میں لے کر آتے ہیں، چھوٹے سے لے کر بڑا کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو ہمارا بھی حق ہے، شادی کے پہلے ہو، بعد میں ہو، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، آپ کسی بھی حال میں ہو، ماں باپ کا احترام کرنا چاہیے، ان کے دل کو خوش رکھنا چاہیے اور ان کو عزت دینا چاہیے دوستوں۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو پریشان نہ کریں کسی ناجائز باتوں کے لیے، کیونکہ اگر بیوی آتی ہے دوستوں تو یہ شریعت کے حساب سے دنیا میں یہ ہے دوستوں کی شادی تو ہوتی ہی ہے، تو کوئی بھی میٹر ہو وہ حساب سے سلجھائیں، اس کو بڑا مسئلہ نہ بنائیں، اور یہ اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ اگر آپ نے بے دخل کر دیا ہے تو وہ بے دخل ہو چکا ہے، ایسا نہیں ہے، اسلام میں یہ نہیں ہے، اسلام کے حساب سے وہ حقدار ہے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، تو گنہگاری میں شامل مت ہوں، اللہ اور ان کے رسول کو لیے نافرمانی نہ کریں آپ، اور اللہ اور ان کے رسول کے بتائے ہوئے حساب سے چلیے، اسلام کو اپنے دل میں مکمل طور سے بسا لیجئے، اور انشاءاللہ تعالی اگر آپ ایماندار ہیں، کسی کا حق نہیں ماریں گے، کسی کو پریشان نہیں کریں گے، تو دوستو اللہ آپ کو کیوں پریشان کرے گا؟ اور جو اگر آپ کو کوئی پریشان کرے گا تو اس کا جو ہے حق یا اس کا فیصلہ اللہ کرے گا نا، ہم کو ویسے بھی کسی کو سزا دینے کا کوئی حق نہیں ہے دنیا میں، تو آپ اپنے حساب سے صحیح رہیے، باقی اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط کرتا ہے تو وہ اللہ اس سے سمجھے گا، بروز حشر بھی اور دنیا میں بھی وہ اپنے اعمال کو بھگت کر جائے گا اور آخرت کے لیے وہ بچا رہے گا۔ تو آپ لوگ ایمانداری سے رہیے، ایمان کو اپنے دل میں برقرار کر لیجئے، اللہ اور ان کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلیے، اور دوستو اگر میری باتیں آپ کو بری لگی ہوں تو میں معافی چاہتی ہوں، اور میرا یہی ماننا ہے کہ سب لوگ ایماندار بن کر رہیں، باقی اللہ حافظ۔